Good morning, my dear guys. Welcome to the second class number 2 on Delhi administration, Delhi Sultanate. Please, my dear students, my guys, pay undivided attention to our teachings, discussions, and mind it. You will subscribe this channel. You will make comments and continuously follow me, my channel. Okay. আজি ଆମେ क्लास नंबर 2 सुल्तानी जुगर शासन व्यवस्था उपरे आलोचना करिबा। गत क्लास रे हम माने सुल्तानी जुगर शासन व्यवस्था रे हमें राष्ट्र यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नथिला। मुसलमान बा नियम शरीयत अनुसार यही शासन प्रचलित होउथिला। कुरान रो नीति नियम उपरे सुल्तान मानकर समस्त किछि निर्भर करुथिला। तेबे आज हम माने देखिबा से समय आम देखिलु केंद्रीय शासन प्रादेशिक शासन एवं स्थानीय शासन माने देखिछु। आ केंद्रीय शासन रे सुल्तान थिले, से सब किछि क्षमतार अधिकार थिले। आ पुनी सुल्तान विचार व्यवस्था रे आज हम माने देखिबा सुल्तान शासन कार्य साहाय्य करिया पाए मंत्री माने थिले, उपमंत्री बा उप सुल्तान बा नायब, वजीर, अरिजी ममालिक, दबिरी ममालिक, सदर काजी ममालिक एमान सब थिले। अरिजी ममालिक से प्रतिरक्षा दायित्व रे रहउथिले। तांकर विभाग को दीवानी अरिज बोली कुहा जाउथिला। आ वजीर रो विभाग को दीवानी वजारत बोली कुहा जाउथिला। ए गुडी को विभाग गुडी को मने रखिबो। ओके। आउ सदर से देवतर दातव्य दायित्व रे रहउथिले। तांकर विभाग को दीवानी रसालत बोली कुहा जाउथिला। बारिदी ममालिक ये सब मने रखिबो। आज हम माने देखिबा सुल्तान जुगर राजस्व शासन की परि थिला, विचार व्यवस्था की परि थिला एवं पुलिस व्यवस्था की परि थिला। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ए सब माने देखिबा। वर्तमान देखिबा राजस्व शासन की परि चलिथिला। सुल्तानी जुगरे साम्राज्यर विभिन्न सूत्ररु कोन करा जाउथिला, संग्रह करा जाउथिला। से गुडी को भितर हमकु 4-5टा मन रखिया को पड़िबो। से गुडी को होछि कोन जाकत खारज खाम जिजिया उसर। कोन जाकत खारज खाम जिजिया उसर। ओके। जाकत खारज खाम जिजिया उसर। एला जाकत कोन ए जाकत होछि मुसलमान प्रजा मानक 2% निज संपत्ति रो से माने कोन करथिले दान करथिले वर्ष को। ताहा विशेष कर कोन मुसलमान प्रजा माने 2% 2.5% से माने कोन करथिले दान करथिले निज संपत्ति रो। आउ जहा कि गरीब मुसलमान अभावी मुसलमान मान को पई व्यय करा जाउथिला। ओके। जाकत कहले टिक लिखिबो। खारज कोन अन मुसलमान माने से माने निज भू राजस्व से माने प्रदान करुथिले। खारज होछि को कार एटा मुसलमान प्रजा मानकर, एटा अन मुसलमान मानकर। अन मुसलमान माने कोन करथिले भू राजस्व आकार ए खारज प्रदान करुथिले। ओके। आ पुनी कोन खाम माने युद्धरु लुंठित 1/5 कोन करुथिला, माने से गुडी को 1/5 से माने प्रदान करुथिले। बाकी जति कि बळका होथिला ताहा सैन्य मानकर मध्य कोन करा जाउथिला, बांटी की नै जाउथिले। युद्धरु लुंठित 1/5 खाम आकार रे आदाय करा जाउथिला। ओके। आर यू क्लियर? जाकत खारज खाम एवं जिजिया माने कोन अन मुसलमान माने एही कर प्रदान करुथिले, जहा को धर्म कर मध्य कुहा जाय। आ उसर कोन सुल्तान मुसलमान प्रजा माने 1/10 उत्पादित द्रव्य रो से माने कोन करुथिले प्रदान करुथिले। एटा उसर कोन 1/10 से माने उत्पादित द्रव्य रो प्रदान करुथिले। 1/10 से माने प्रदान जहा को उसर कुहा जाय। जिजिया होछि अन मुसलमान प्रजा मानकर, खाम होछि
ଯୁଦ୍ଧରୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା, ବଳକା ସେମାନେ ନିଜେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଖରଜ ଖାରଜ ହେଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆକାର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ସେଚ କର, ବିଭିନ୍ନ କର ଗୁଡ଼ାକ, ଗୋଚର କର, ବାସଗୃହ କର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ସେଚ କର, ଗୋଚର କର, ବାସଗୃହ କର, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ସୀମା ଶୁଳ୍କ, ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ ପିଲେ, ତେବେ ଏସବୁ ଯେତେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ମୁଦ୍ରା ଆକାର ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଜାକତ, ଖାରଜ, ଖାମ, ଜିଜିଆ, ଉସର। କ'ଣ କ'ଣ? ଜାକତ, ଖାରଜ, ଖାମ, ଜିଜିଆ ଆଉ ଉସର। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଲା ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଯେ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟର ଉତ୍ସ, ସେ ଥିଲେ ସର୍ବସର୍ବା। ଓକେ, ଆଉ ସେ ଦିୱାନ ଇ ୱାଜା, କ'ଣ ସେ ଦିୱାନ ଇ ୱାଜା, ୱାଜା ନାମକ ଏକ ବିଚାର ବିଭାଗ ସେ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କାଜୀ ମମାଲିକ ବା ପ୍ରଧାନ କାଜୀ, ଯିଏକି ବିଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ଏ ବିଭାଗ କିଏ ରହୁଥିଲେ? କାଲି ମୁଁ କହିଛି କାଜୀ ଇ ମମାଲିକ, ଯିଏକି ବା ପ୍ରଧାନ କାଜୀ, ସେ ବିଚାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ କାଜୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ କାଜୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଉ ଅମିର ଦାଦ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିଲେ। କିଏ ରହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ? ଅମିର ଇ ଦାଦ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ କିଛି ବିଚାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ବିଚାର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ନଥିଲା। ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ସାରିୟତ ବା ମୁସଲମାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଆଚାର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ କଠୋର ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ'ଣ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ, ଆଉ ତାର ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ ମନେ ରଖିବାର ସୁବିଧା ହେବ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୌଟଲ୍ୟକୁ କହନ୍ତି ଏସବୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପରି କାରାଗାର ନଥିଲା। ପୁରାତନ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? କାରାଗାର ଭାବରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲା ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଗୁଡ଼ାକ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପରି ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ନଥିଲା। ସହରରେ କ'ଣ ଜଣେ କୋଟୁଆଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ସେ ସହରର ସମସ୍ତ ନୈତିକ, ଧର୍ମୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ମହତା ଶିବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମହତା ଶିବ ସେ ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ବଜାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଓଜନ, ମାପ ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। କିଏ? ମହତା ଶିବ। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯେ ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ମାନେ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ସାମରିକ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଆମେ କାଲି ଦେଖିଛୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ ଗୁଡ଼ାକ ଦମନ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ
से समस्त किछि सामरिक दायित्वर मुख्य थिले किंतु आमको केतरा मन रखिया पड़ो सामरिक शासन व्यवस्था मान मन रखा पड़ो जे सुल्तान कौन करुले सैन्य बाहिनी सुल्तान कर्तृत्व सैन्य बाहिनी उपर निर्भर करुला आ विशेषकर दायित्व थिला मंगल आक्रमण को कि प्रकार भाव प्रतिरोध करा प्रतिहत करा मंगल आक्रमण को किपर भाव प्रतिहत करा प्रादेशिक शासन विद्रोह को शासक मान शासन विद्रोह को दमन करा एवं शत्रुता आचरण करुवा हिंदू मान को कौन करा पराभूत करा मंगल आक्रमण को प्रतिहत करा प्रादेशिक शासकों को विद्रोह जदि करती ताकू दमन करा शत्रुता आचरण करुवा हिंदू मान पराभूत करा सहित राज्यर सीमा किपरि भाव वृद्धि करा से सब बेले चेष्टा करुले तेणु से सब बेले तत्पर होते तेणु से समय मुझे गत क्लास रे बेले बेले कौन होता जिहाद माने घोषणा करा जाउथिला तेणु एथिपाई एक विशाल सेना बाहिनी गठन करा जाउथिला ओके एथिपाई कौन करा जाउथिला विशाल सेना बाहिनी गठन करा जाउथिला तेबे से सेना बाहिनी कहा जाए अलाउद्दीन खिलजी समय 4,75,000 सेना बाहिनी थिला मोहम्मद बिन तुगलक समय 9 लाख सेना बाहिनी थिला आ एगुड़ी सब कौन पदातिक अश्वारोही आ हाथी बाहिनी वा गजारोही रे गठन होता मुख्य सेना बाहिनी थिला से समय मुख्य सेना बाहिनी थिला अश्वारोही थिला मुख्य सेना बाहिनी आउ इल्तुतमिश जन प्रथम व्यक्ति जे कि सेनार सुसंगठित भाव सेना बाहिनी से गठन करते केंद्र सरकार द्वारा सैन्य माने समय नियुक्ति पाई एवं केंद्रीय राजकोष से वेतन पाउथिले कि इल्तुतमिश प्रथम सुसंगठित भाव सेना बाहिनी को कौन करथिले गठन करथिले तापर कौन होचे बलबन तापर के बलबन सेना बाहिनी शक्ति और कार्य दक्षता वृद्धि करथिले किंतु बलबन को पर अलाउद्दीन खिलजी बलबन पर के अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना बाहिनी गठन करथिले आ से प्रत्यक्ष भाव नियमित वेतन से सेना बाहिनी को प्रदान करथिले राजकोष प्रदान करा जाउथिला से समय अलाउद्दीन खिलजी मध्य कौन करछंती से सरकारी अस्पर नियंत्रण करिवा पई सरकार माने अस्प को सुरक्षित पई से कौन करछंती अस्प मान को राजकीय चिन्ह गुडा से प्रदान करछंती ओके तेणु आम मान को सब किंतु परवर्ती समय गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक एमाने अलाउद्दीन खिलजी यही शासन पद्धति को सब कौन करछंती अनुसरण करछंती तेणु आम मान को सब मन रखा पड़ो जे किंतु फिरोज शाह तुगलक समय कौन हो जाइथिला विशृंखला देखा जाइथिला दुर्नीति देखा जाइथिला अनियमितता देखा जाउथिला तेणु यह दुर्बल पड़ जाइथिला पूरे पूरे लोदी वंशर समय पूरा अधपतन घटी आ सुल्तान सेना बाहिनी परिचालना करथिले अरिजी ममालिक मु कहिछि आ से थिले सेना बाहिनी मुख्य तेणु आम मान एति सब आम मान मन रखा पड़ो राजस्व शासन कौन कौन राजस्व शासन आसची जाकत खान जिजिया उसे विचार व्यवस्था आसची पुलिस शासन व्यवस्था अच्छी सामरिक शासन व्यवस्था आम मान सब मन रखा पड़ो विशेषकर सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक पाइबे अरिजी ममालिक प्रतिरक्षा दायित्व रोते विभाग कौन कहुला दीवान वजरत कौन आ सदर को दायित्व रोते बारिदी ममालिक कौन रोते ये सब तेणु ये सब तुम मन रख अमीरीदाद कौन किए काजी ममालिक क्या कहुला विचार दायित्व जी मुख्य रोते ओके ये हूँ क्लास रिपोर्ट कर भल शुण भल मन रख ओके we will have the best relations and we will have the best success in our life. Thank you very much. सब किछि सब्सक्राइब करिवो चैनल को लाइक करिवो शेयर करिवो कमेंट मध्य करिवो. Thank you very much. Waiting for the next class. Thank you.